À l'école, on fait photo et vidéo. Et moi, c'est plutôt vidéo qui m'intéresse et surtout le montage. Yo, esto suena así, esto es Maghreb Style. Código SIM, yo. هاتشي هذا والو تيو هاتشي هذا والو 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 والو هاتشي هذا والو تيو هاتشي هذا والو هاتشي هذا والو تيو هاتشي هذا والو هاتشي هذا. Zoals jullie hebben gezien en al gebruikt, een jeugdhuis. Waar ze eigenlijk jongeren ontvangen, een beetje zoals in Brusselse jeugdhuizen, maar meestal wel jongeren die het financieel, economisch, sociaal moeilijker hebben. Bocadillo du Cherlo, c'est-à-dire le sandwich au porc. C'est un jeune musulman qui venait du Maroc et il ne savait pas que si c'était un sandwich au porc et il a pu manger sans savoir. Buenas tardes todos, soy Jeremy, Elis, Pablo et Nasromain. Voilà. C'est tout ce que je sais dire en espagnol. Ça parle de ça, donc ça sera une équipe, c'est une équipe télé. À la base, l'équipe télé, en fait, ils veulent filmer des sans-abri. Des sans-abri pour finir pendant le tournage. Il y a un jeune, il arrive, ça tourne mal, ça tourne au drame. Le jeune, il agresse le clochard. Et ça tourne mal pour finir, la télé, ils disent, tiens, on va filmer ce qu'il veut, mais je dis pas la fin. Ça va? Ça serait sûr. Le titre, c'est Ultimo et ça veut dire roche en latin. Alors, chaud? On parle de la drogue, de les immigrés, comme on dit ici, avec le système d'euro qui nous fait passer pour une chose que nous, on n'est pas, quoi, tu sais, qui nous fait vivre des choses qu'on n'aime pas vivre réellement, quoi. Et c'est pour ça qu'on voulait beaucoup de personnes, mais malheureusement, les gens, ils n'ont pas, parce que tu pars et on te demande de l'argent, mais nous, on le fait sans argent, quoi. C'est pour combattre la violence ou je sais pas? Hij vraagt gewoon of jij die film hebt gedaan. Allee, om dat te tonen hoe dat is, of om een betere... Een soort van aanklacht te Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, non, ça se passe qu'à la télé, ça se passe que dans les autres mondes. Mais ça se passe aussi chez nous. C'est comme ça que les gens ils ouvrent les yeux. On ne peut plus filmer donc c'est personne qui est là. Qu'est-ce qui va se passer? Ils aiment bien, mais c'est pas vraiment pour combattre la violence. Ils peuvent rien y faire. Donc ils n'ont pas pensé comme ça, ils ont pensé de faire un film, c'est tout. On travaille ensemble, on travaille en équipe. Chez nous, la violence et la masque est une autre violence. Moi je veux travailler dans le cinéma, mais je ne sais pas encore dans quoi, c'est ça le problème. Très bien. La mujer más bella, mirándome desde las estrellas, más valiosa que mil de aquellas. Una mujer luchadora, trabajadora, dando de comer a 7 bocas ella sola. Ese gesto no tiene precio, soy un necio por pensar que alguna vez ella me fallará. Siempre estaba ahí para darme empujones y ayudarme a seguir mi camino. Cuando me quedaba atascado bajo una nube inerte, ella está en mi destino, ella está en mi presente. Yeah. Ahí cuando yo lloraba, te juro y te prometo mamá que por ti mataba. Me arropabas cuando tenía frío, contigo a tu lado todo me sale mejor. La que me hizo reír cuando yo no era feliz, la que me hizo volar cuando quería jugar, la que siempre estuvo ahí, esa eres tu mamá. La que me hizo reír cuando yo no era feliz, la que me hizo volar cuando quería jugar, la que siempre estuvo ahí, esa eres tu mamá. Cheers.
Esta canción empieza al revés. Siendo muy pequeño pisé las calles de mi barrio por primera vez. Sigo improvisando, al rap yo he llamado. En esta fiesta soy el poeta más amado. Comerse la olla es como estar entre redes. Yo aquí improvisando entre cuatro paredes. Me he criado en este barrio llamado Raval. La naturaleza es como jugar con pelotas de cristal. Si sigues por ese camino vas a acabar muy mal. Tú sabes lo difícil que es abrazar a tu madre al final. Sigo improvisando, siempre te lo impongo. Yo haciendo así con el micro en la mano. El rap es lo primero, sé cómo saludar porque soy un caballero. Francis solo puede mover al mundo entero. La gente en este tema siempre toca. Francis con el micro en la mano que la puede liar larga. La gente se piensa que esto de rap es una gana. Venga gente de Loreto, venga gente punto y coma. Muy bien. Yo, esto suena así, esto es Maghreb Style. Código SIM, yo. Hechi هذا والو ديو